Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起站起来。 Di dalam anugerah Tuhan kita boleh terus-menerus beribadah dan diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. 上帝的恩典，我们仍然能够敬拜崇拜上帝。 Mari kita mulai ibadah kita didasarkan atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠、慈爱、平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。阿门。 Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan namanya. Kita katakan, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Nya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Cara anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapa pun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanmu kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh berhimpun untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, layakan setiap kami, sehingga pelayanan kami di pagi hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita datang merendahkan hati di depan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita. Karena Kristus telah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Karya terbesar.
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami undang semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita kepadanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari pada pagi hari ini dalam 1-2 menit ini secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita di dalam doa. Tuhan, ini kami pada pagi hari ini datang kepadamu. Kami minta ampun jikalau kami tidak meresponi anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami dengan sikap yang baik, dengan sikap sebagai seorang hamba. Kami sering sekali hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengejar-ngejar segala sesuatu untuk diri kami, tapi kami lupa bahwa Tuhan memanggil setiap kami untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu banyak di dalam dunia ini. Tuhan memanggil kami untuk meresponi anugerah keselamatan itu dengan melayani Tuhan di dalam berbagai tempat dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak selalu memiliki hati seorang pelayan yang baik. Kami sering sekali melayani dengan motivasi yang kurang baik. Kami juga sering sekali mungkin melayani hanya sekedar sebagai aktualisasi daripada diri kami. Hati kami tidak selalu tertuju kepada Tuhan. Hati kami tidak selalu melayani untuk melayani Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami pada pagi hari ini membawa diri kami mengakui dosa-dosa kami dan meminta Tuhan mengampuni kami. Dan biarlah karya Kristus yang sudah dicurahkan dan diberikan kepada kami di atas kayu salib boleh terus mengingatkan kami, mendorong kami dan memberikan kami semangat untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dan melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari pada pagi hari ini kita juga mengucapkan akan pengakuan iman kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pertama-tama kita akan membaca di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti kita akan mengucapkannya di dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 弟兄姐妹们，我们一起朗读四主心经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童之女玛利亚所生，在本地欧比拉多所下所难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, biarlah hidup kita terus menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, ada terang dalam hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia. Sungguh indah tiada bandingnya, Yesuslah terangku. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dan terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Suara hati tiada terdengar, ya tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dan terang di hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Bait yang ketiga. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gemarlah. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dan terang di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. 还没听到正道之前，我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini, 神啊，在今天早上，我们来到你的面前， memohon Tuhan menolong setiap kami. 求你帮助我们每一个人， Sehingga ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman ini, boleh menjadi firman yang hidup dan menjadi berkat bagi kami. 当我们听到、我们看这个读经文的时候，我们只会得到帮助，得到祝福。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami, 帮助你两个仆人， dan berkati juga setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. 祝福我们每个人，
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tema kita hari ini adalah hati seorang pelayan. 今天早上我们的题目就是仆人的一颗心。 Kita akan membaca dua bagian Alkitab dari Matius 24 ayat 45 sampai 51 dan nanti Roma pasal 12 ayat 1. 我们一起来读经文，从马太福音第24章第45节到51节，还有一个罗马书第12章第1节。 Kita akan membaca terlebih dahulu dari Matius 24 ayat 45 sampai 51 di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dibaca di dalam bahasa Mandarin. 我们先读马太福音第24章第45节到51节，用印尼文，然后用中文来读。 Matius 24, 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 马太福音第24章第45节到21节，谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我是在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那儿仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又醉喝醉的一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主要来，重重的阻止他，或就把他要走了，定他和假冒伪善的人同罪。 Satu lagi di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya baca dalam bahasa Indonesia, kemudian dibaca dalam bahasa Mandarin. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 罗马书第12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang yang sudah menerima anugerah keselamatan meresponi anugerah keselamatan itu dengan sikap yang baik. 弟兄姐妹们，并不是所有的得救的人都会有良好的态度回应上帝的所赐的恩典。 Kalau kita memperhatikan kehidupan orang Kristen, ya baik itu di gereja atau di mana saja, berapa banyak di antara anak-anak Tuhan yang memberikan respons yang tepat atau yang baik terhadap anugerah keselamatan yang mereka sudah terima daripada Tuhan. 如果我们每天看到基督徒的生活，有多少的孩子就在教会这真言的服侍，他们有多少人侍奉过、服侍过？ Misalnya berapa banyak salah satunya misalnya yang mengambil bagian di dalam pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu banyak di dalam dunia ini. 比如说，有多少个人在这个教会中真正的有一个服侍的一个侍奉机会？ Salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh gereja pada zaman sekarang ini adalah misalnya kekurangan pelayan. 今天是教会的所面临的，就是确实短缺牧师或者服侍的人。 Jemaatnya banyak tapi yang mengambil bagian di dalam pelayanan begitu sedikit. 会中很多，但愿意是自己服务的人很少。
Sehingga tidak heran kita sering sekali melihat ada satu orang memegang pelayanan dan melakukan begitu banyak hal di dalam pelayanan, misalnya di dalam gereja itu. 所以我们可以看到，你说很多人他当人很多工作，就是一个人当人。 Masalah yang kedua adalah misalnya bukan hanya masalah kekurangan pelayan, tetapi yang melayani kadang-kadang tidak melayani dengan baik. 其他的事情就是问题，不仅仅是缺少同工，而是愿意服侍的人，但是有些人是不是很认真在服侍。 Kadang-kadang kurang komitmen, kadang-kadang tidak menyelesaikan pelayanannya dengan baik, kadang-kadang perselisihan sehingga pelayanan akhirnya tidak terkerjakan dengan baik. 有的人是出现很纠缠啊，然后成为绊脚石，没有做好他的承诺。 Nah, inilah realitas yang kita lihat di dalam dunia pelayanan. 这个是在侍奉领域是非常普遍存在的现实。 Sudah berapa lama gereja ada di dalam dunia ini, tapi berapa lama kisah klasik ini akan terus-menerus terjadi di dalam gereja atau di dalam dunia ini. 教堂已经存在了很长的时间了，但是像这样的情节故事还会经常发生在教堂里面吗？ Roma pasal 12 yang tadi kita sudah baca atau kitab Roma secara keseluruhan itu adalah salah satu kitab yang penuh dengan nilai-nilai doktrin keselamatan yang dijelaskan dengan begitu padat sekali ya oleh Paulus yang menulis kitab ini. 我们刚刚所读的经文《罗马书》第12章第1节，我们可以看到这个是教会的教育的价值，在罗马书非常有趣的统一解释了这个救恩的工作。 Paulus menjelaskan tentang karya keselamatan Kristus, anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita manusia yang berdosa. 保罗告诉我们，解释给我们救恩的工作。 Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 在罗马书第5章第8节，我们可以看到，唯有基督在我们做罪人的时候为我们死，神的爱就是在向我们显明了。 Yang berdosa, yang tidak layak, kemudian diselamatkan oleh Allah. 我们已经死了，我们不配，然后上帝也是罪我们。 Ketika kita memahami konsep keselamatan ini seharusnya mempengaruhi bagaimana kita atau bagaimana seseorang melayani di dalam kehidupannya. 当我们对这个救恩的概念已经理解的，影响了一个人如何在他的生活中。 Di dalam Roma pasal 1 ayat 11 itu Paulus sudah menjelaskan begitu banyak doktrin-doktrin dan salah satunya tentang keselamatan. Dan Paulus mengatakan setelah engkau mengerti semuanya itu, karena itu persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. 在罗马书第1章第11节，保罗已经告诉我们这个概念时，他说是那基督徒应该献上他自己的作为一个活祭。 Kita dinasehatkan, kita didorong, kita disuruh untuk meresponi keselamatan itu dengan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. 他鼓励我们，我们已经得救了，我们这种概念，我们有自己的命来献上上帝。 Jadi saudara, seharusnya konsep keselamatan yang benar itu membawa kita kepada sikap untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu melayani Dia. 换句话说，我们可以说，真正的救恩概念引导我们一种为自己舍命以交托给上帝的态度。 Ketika kita bicara masalah melayani, maka kita harus melihatnya bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. 当我们侍奉时，神实际上给了我们机会，以他在这个世界上的工作。 Kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan bisa saja memakai orang lain, Dia bisa bahkan memakai benda yang mati, bahkan batu sekalipun untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. 我们都知道，神可以使用其他人或者其他东西，甚至是石头为他工作的工具。
Jadi kalau kita bisa melayani, maka itu adalah sebuah kesempatan atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. 因此，如果我们能够得到机会，那么就是上帝赐给我们的特权。 Seorang bapak gereja yang bernama Richard Baxter pernah berkata begini, 有一名叫李扎德， ketika saya berkhotbah seperti orang sekarat kepada orang yang sekarat. Seperti saya tidak akan ada kesempatan untuk berkhotbah lagi. 这个是教会的灵修曾经说：“当我讲道时，我就像一个垂死的人，对垂死的人讲道。” Dia mengatakan ini saudara-saudara karena dia menyarankan dan mengingatkan supaya setiap orang ketika melayani mereka itu memberikan yang terbaik dan kemungkinan saja dan berpikir bahwa kemungkinan itu adalah pelayanan yang terakhir yang mungkin dia bisa lakukan untuk Tuhan. 就像他在没有机会讲道一样，他说：“他为了每一个服侍的人，要必须全力的做事，因为可能是我们最后的机会。” Nah, ketika kita bicara masalah melayani ini salah satu hal yang sangat penting yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. 一讲到服侍的时候，上帝看我们的内心， Hati kita sangat penting bagi Allah. 我们的内心对上帝来说是最重要的。 Hati adalah pusat daripada kehidupan seseorang. 心是我们生活的关键事。 Seseorang dinilai oleh Allah dari hatinya. 上帝看我们的心， Nah, relasi kita dengan Allah juga berlangsung di sini, yaitu di dalam hati kita. 我们跟神的关系就是在这里，就是我们的心。 Karena itu saudara-saudara di dalam Alkitab memberikan cukup banyak perhatian tentang masalah hati ini. 所以我们在圣经里可以看到很多事，就是我们的心。 Nah, ketika bicara masalah hati seorang pelayan, maka itu sebetulnya mencakup akan banyak hal. 当我们提到仆人的心，是关键很多事。 Salah satu misalnya dinyatakan melalui komitmen, melalui kesetiaan di dalam melayani. 其中就是我们的承诺，我们对服侍的忠诚。 Nah, mari kita lihat dan mari kita bandingkan akan orang-orang dunia ini di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupannya. 来，我们做一个比较，世界的人的承诺。 Saya mau mengajak kita untuk melihat dan membandingkan tentang komitmen orang dunia di dalam melakukan sesuatu. 我们一起看我们这个世界人的承诺。 Nah, saudara mungkin pernah mendengar seorang pelukis ya di dalam sejarah yang bernama Michelangelo Buonarroti. 我们可能会听过了一个非常奇恶的画家，就是马可雷欧布罗蒂。 Nah, dia ini adalah seorang pelukis, seorang pemahat yang besar di dalam sejarah. 在这个历史上的最大的一个画家或是雕塑家。 Komitmen dan kesetiaan dan kesungguhannya di dalam melakukan sesuatu itu sungguh luar biasa. 他对承诺很真正的、非凡的。 Waktu itu dikisahkan seorang paus yaitu Paus Julius II meminta si Michelangelo ini untuk membuat lukisan di langit-langit Sistine Chapel. 当皇族离世的第二的要求他做一个圣诞教会的一个天花板时， Nah, kalau saudara melihat ya di Google atau mencari beritanya, Sistine Chapel itu adalah sebuah chapel yang sangat besar dan di atasnya itu ada lengkungan yang begitu besar. 我们可以看到在网上可以看到这个是非常大一个教堂。 Nah, Paus Julius itu meminta si Michelangelo itu untuk membuat lukisan di atas lengkung yang begitu besar itu. 这个是教皇李维斯，他要求他在这个做一个画家。 Dan itu ada sebuah pekerjaan yang tidak mudah saudara, itu sangat sulit ya. Dan sebetulnya Michelangelo tidak mau melakukan pekerjaan itu. 这个工作并不容易，其实这个Michelangelo不想要这个工作。 Tapi karena Paus Julius memaksa dia, akhirnya dia bersedia melakukan tugas itu. 但是这个 Julius 一直鼓励他做这个工作。 Nah saudara, dia mengerjakan proyek itu 4 tahun lamanya.
弟兄姐妹们，我们知道他最后他也是做了4年的工作。 Dan itu adalah salah satu karyanya yang sangat terkenal ya di seluruh dunia sampai sekarang ini. 后来这个成为他最著名的一个作品。 Nah, bagaimana komitmen si Michelangelo ini melakukan proyek itu? 他的承诺做这个工作是什么吗？ Saudara, ketika dia mengerjakan proyek itu sebetulnya kesehatannya kurang baik. 他做这个工作的时候，他身体不好。 Ruangan itu begitu lembab ya, penuh dengan jamur ya, dan dia harus melukis itu dengan itu ya kondisi yang kurang tepat ya karena melukis di lengkungan di Sistine Chapel itu. 教堂里的土熏或者逝去的，甚至他的衣服都让他身体的腐烂。他在教堂偶前的表面上做了挑战的非常很大。 Namun saudara, setiap hari dia melukis, dia menggunakan hampir seluruh waktunya untuk menyelesaikan proyek itu. 但是他用了全个时间的，在那边画，一直画，一直画。他用了很多时间在画这个作品。 Dia membuat 18 peristiwa ya, melukis 18 peristiwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu di lengkungan Sistine Chapel itu. 他已经做了18个故事，从这个创世纪到启示录已经做好了。 Dia melukis 400 tokoh Alkitab. 他也是画了400多个人。 Dia menyelesaikan itu selama 4 tahun lamanya, saudara-saudara. 他把这个画家画了整4年的时间。 Dan proyek itu selesai waktu dia berumur 37 tahun, tapi waktu itu ketika dia menyelesaikan proyek itu dia sudah seperti orang yang tua renta. 他把这个事情做完，那时候他37岁，但是看起来了好像很老的样子。 Dia kelihatan begitu tua, matanya rusak ya, dan kondisinya hampir tidak dikenal lagi oleh teman-temannya yang lain. 他变成很老的人，然后大家都不认识他，他的眼睛已经受伤了。 Michelangelo adalah seorang yang memiliki komitmen yang sangat tinggi di dalam pekerjaannya. 这个人是伟大的人，他永远是一个非常承诺的一个人。 Orang agung seperti ini akan selalu diingat di dalam sejarah. 这个伟大的人应该被人记住。 Mengapa, saudara? 为什么？ Karena komitmennya, 因为他的承诺。 kesungguhan hatinya untuk memberikan yang terbaik terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. 他的诚意，他所做的事情应该做得到最好。 Mari kita bandingkan dengan komitmen dalam hal rohani. 来吧，我们可以看到在属灵上、在精神上的承诺。 Nah, siapa di antara kita yang mungkin tidak ingat ya atau tidak tahu tentang peristiwa 11 September 2001 yang terjadi di Amerika? 谁在我们当中不记得2001年9月11日发生在非常的事情，就是在纽约。 Di mana waktu itu terjadi peristiwa terorisme ya, pesawat menabrakkan diri di gedung Twin Tower di kota New York. 那时候在纽约双子有飞机打毁了，被大火烧毁。 Nah, ada satu yang menarik dari peristiwa ini. 这个事情当中有一个非常重要的一个事情。 Teroris yang menabrakkan diri sampai dia bunuh diri dengan peristiwa itu punya keyakinan yang begitu luar biasa terhadap apa yang dia yakini dan dia percayai. 我们看到了一件很重要的事情，就是那个恐怖分子的人，他相信的一个信念。 Mereka berani memberikan nyawanya ya. Mereka berani memberikan semuanya yang mereka miliki untuk sesuatu yang mereka percayai dan mereka yakini itu. 他们敢为他们所相信的人而献出自己的生命。 Jadi hidupnya diarahkan kepada satu hal dan mereka mengorbankan semuanya untuk itu karena mereka yakin ketika melakukan itu ada sesuatu yang lebih baik yang akan mereka terima. 他们的生活都朝着一个目标前进，他们相信通过这样的事情，他们会获得更好的献给他们，就是天堂。 Saudara, mengapa orang-orang seperti itu bisa memiliki komitmen yang begitu luar biasa? 弟兄姐妹们，为什么他们会有这么伟大的一个承诺呢？ Seseorang yang begitu rela memberikan hidup, memberikan semuanya
dalam kehidupannya untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka. 他们愿意把一切的献上，做了完整他们所给他们的任务。 Kita sebagai orang percaya sering sekali kita kalah komitmen dengan orang-orang tadi. 作为信徒，我们经常失去了对这些人的承诺。 Nah, di dalam perumpamaan yang tadi kita sudah baca tentang hamba yang setia ya dan hamba yang jahat. 刚刚我们看到了，在马太福音有2种仆人，一个是忠心仆人，一个是恶仆人。 Matius mencatat kepada kita ada 2 orang hamba atau 2 jenis hamba yang disebutkan di sini. 在马太福音，他已经记载了有2种仆人， Satu hamba yang setia dan bijaksana dan satu lagi adalah hamba yang jahat. 一个是忠心有智慧的仆人，另外一个是恶仆人。 Hamba yang setia dan bijaksana itu disebut setia karena didapati oleh tuannya melakukan apa yang menjadi tugasnya. 忠心而有智慧的仆人，所谓忠心有智慧的仆人，是他的主人发现他在做的工作，委托他的事情。 Dia disebut setia karena didapati oleh tuannya melakukan apa yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. 因为当主人来到的时候，他发现他的仆人正在做他所委托的事情。 Jadi misalnya ketika tuannya mempercayakan dia melakukan A, maka ia melakukan yang dipercayakan kepadanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik sampai tuannya itu datang. 例如，他所委托的做的应该 A， 他然后做的他委托的事情，直到他的主人来到。 Yang kedua disebut hamba yang jahat. Dia disebut sebagai hamba yang jahat karena hamba itu berpikir bahwa tuannya tidak datang-datang. 恶仆人是认为主人不会来的人，所以这个人是拖拖拉拉的做事。 Hamba yang jahat ini seperti tipikal orang yang suka menunda-nunda karena dia berpikir bahwa kesempatan dan waktu masih banyak. 这个人做事情拖拖拉拉的，因为他想时间还很多。 Nah, ciri yang kedua dikatakan dia di sini dia memukul hamba-hamba lain, dia makan, dia minum, dia mabuk-mabukan dan dia menikmati hidup dengan melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupannya. 还有呢，他有其他的事情，他都打其他的仆人，然后呢喝醉了，然后一直跟他们说不三不四的事情，享受这个生活。 Jadi ketika tuannya itu datang dia memuji hamba yang disebut sebagai hamba yang setia dan bijaksana itu. 主人来时，他称赞了他的仆人， Dia disebut sekali lagi hamba yang setia karena didapati melakukan dan mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh tuannya kepadanya dengan baik. 他称呼他忠心有智慧的人。主人因为他主人来时的时候，他正在尽职尽责。 Dia menggunakan semua talenta, semua kemampuannya untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan oleh tuannya kepadanya. 他用了一切的时间，一切的恩职。 Saudara, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? 弟兄姐妹们，谁是忠心有智慧的仆人呢？ Kualitas yang tentu saja tidak mudah ya didapati di dalam diri para pelayan-pelayan yang melayani pada zaman sekarang ini. 这2个平时的，在现在非常不容易发现的。 Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tapi Dia juga adalah Tuhan yang adil. 我们的主人，我们的主是非常很好，但是他是公义的主。 Ia akan menuntut apa yang sudah Dia berikan atau Dia sudah titipkan kepada kita. 上帝是公正的，他要求我们所赐的很多或者很少。 Orang yang dititipkan atau diberikan banyak akan dituntut banyak, dan orang yang diberi atau dititip sedikit akan dituntut sedikit oleh Tuhan. 他给我们很多，他也是要求我们很多；他给我们点点，他也是要求点点，要求我们做事的我们的分面。
Tuhan ingin kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. 上帝要求我们所应该我们的部分做得非常的有责任的。 Nah, kita semua sudah tahu bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani dan bagian kita berbeda-beda satu dengan yang lain. 我们知道我们是被呼召的是应该来服侍的，但是我们每一个人的分量是不同。 Pelayanan pun tidak mesti waktu kita melayani di gereja, tetapi di mana saja kita berada sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们服侍不单单应该在教会，但是在各处何时我们所做所谓的。 Apakah kita memiliki hati seorang pelayan? 我们是否有一个仆人的心呢？ Apakah kita seorang pelayan yang memiliki komitmen dan memiliki kesetiaan dan kerinduan terdalam untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita? 成为我们是一个仆人，我们是否愿意为我们的主人献个最好的给他呢？ Apakah kita akan didapati oleh Tuhan kita melakukan apa yang menjadi tugas yang Dia percayakan kepada kita ketika suatu saat nanti Dia akan datang kembali? 我们是否当我们主人来的时候，我们正在尽力支持我们的事情吗？ Thomas Kempis pernah berkata begini, 有一个 Mas Kempis 曾经说了， apabila hari penghakiman datang, kita sudah tidak akan ditanya apa yang telah kita baca, tetapi apa yang telah kita perbuat. Bukan bagaimana baiknya kita telah berbicara, tetapi bagaimana kita telah hidup benar dan setia. 当审判的日子到来时，我们将不要被问到我们读过什么，而是问我们做了什么。不是我们说的有多好，而是我们如何正直和忠诚的生活。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi pelayan yang memiliki hati seorang hamba, hati seorang pelayan di dalam hidup kita. 但愿上帝帮助我们，让我们做有一个仆人的心来服侍圣。 Hati yang sungguh-sungguh, hati yang betul-betul karena rindu ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. 有一个忠诚的心， Mari kita berdoa. 来我们祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu kepada kami di pagi hari ini Tuhan. 神啊，谢谢你给我们你的话语。 Kami menyadari begitu banyak dosa dan keterbatasan kami. 我们知道我们有限的，而且我们也是一个罪人。 Kami juga menyadari kami tidak selalu memiliki hati sebagai seorang hamba yang rindu untuk melayani Tuhan kami. 我们也是承认，我们常常没有忠诚的心来服侍我们的主。 Hati kami sering sekali bukan hati yang baik. 我们的心时常不是很好的心， Ampuni kami Tuhan, 饶恕我们。 tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan dengan kesetiaan dan juga dengan kesungguhan, dengan komitmen dalam hidup kami. 帮助我们来服侍你，有忠诚的心，有诚意的心来服侍你。 Dan kami boleh menjadi seorang hamba yang kelak akan didapati oleh Tuhan kami sebagai hamba yang setia dan bijaksana. 让我们当我们的主人来的时候，他会发现我们是尽职的人。 Terima kasih untuk pagi hari ini. 感谢你今天早上， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Minggu depan ibadah kita masih kita lakukan secara online. Bapak Ibu dapat melihatnya di channel YouTube GKY Makassar. Hari Rebo kita ada kebaktian doa pukul 19.30, mengundang Bapak Ibu untuk boleh menghadiri secara live streaming melalui channel YouTube GKY Makassar. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam warta kita atau i-warta kita, maka di situ dicantumkan atau diselipkan susunan Majelis Jemaat GKY Makassar
tahun pelayanan 2021 sampai 2024 yang minggu yang lalu sudah diteguhkan. Jemaat dapat memperhatikannya. Nanti sore pukul 6 kita juga akan memulai kebaktian umum yang keempat yang akan diadakan secara onsite maupun secara online. Dan hari ini juga pukul 13.00 WITA juga akan dilaksanakan katekisasi pranikah. Bagi jemaat yang merencanakan untuk menikah dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi pranikah. Dari sekolah minggu akan mengadakan sekolah Injil liburan pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Pendaftaran dibuka pada tanggal 10 sampai tanggal 20 Juni. Bapak Ibu untuk early bird itu biayanya 50.000. Ya, kalau sudah lewati early bird dalam nanti normal price itu harganya jadi 75.000. Karena itu cepat-cepat daftarkan anak-anak atau cucu-cucu kita untuk ikut sekolah Injil liburan. Seri pernikahan Kristen dari Pas Sutri akan mengadakan seminar yang akan diadakan hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.00 WITA atau pukul 8 malam dengan tema Emptiness. Pembicaranya Ibu Charlotte Priyatna. Karena itu mengundang Bapak Ibu untuk boleh bergabung mengikuti akan seminar dari Pas Sutri ini melalui seminar. Ya, nanti itu di warta kita sudah dicantumkan meeting ID-nya dan passcode-nya. Dari bidang pelayanan sosial, kalau Bapak Ibu masih mengingat beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan vaksin COVID-19. Nah, di dalam waktu kita melaksanakan vaksin itu dibagikan voucher dari Prodia, voucher potongan 20%. Itu kita masih ada sisa vouchernya dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan voucher itu untuk mendapatkan potongan 20%, Bapak Ibu dapat menghubungi tata usaha gereja. Demikian warta jemaat kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan melalui scan barcode di layar YouTube saudara. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, ku bersuka cita kerja baginya. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Adanya ku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga,
Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang semua itu berasal darimu ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami ya Tuhan sehingga bisa dipergunakan di dalam pelayananmu di tengah-tengah gerejamu GKI Makassar ini ya Tuhan. Kami membawa persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari bersama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Matius 24 ayat 45 sampai ayat 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, persekutuan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.